प्रबाद पुरुष बिजुबाबू तिरोधान दिवस तथा श्राद्ध दिवस अवसर में चिकिटी विधानसभा निर्वाचन मंडली में श्राद्ध वार्षिकी सभा और आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जायछि। ए अवसर में चिकिटी पेंट स्थित बिजु पट्टनायक कल्याण मंडप ठारे आयोजित कार्यक्रम आरंभ में बिजुबाबू साहसिकता जीवनी दूरदर्शिता राष्ट्रप्रेम और ओडिशा पई तांकर अवदान विषय निज निजर वक्तव्य प्रदान करथिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚିକିଟି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀରୂପ ଦେବ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ, ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପନା ସେଠୀ, ଚିକିଟି ବିଜେଡି ସଭାପତି ହାରମ୍ବ ରେଡ୍ଡି, ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରାମନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ, ବାପୁଜୀ ବିଷୋଇ, ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ରାଙ୍ଗା ରାଓଙ୍କ ସହିତ ଚିକିଟି ଓ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବହୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା, जिला परिषद सभ्य और बहु संख्यक दलीय कर्मी और बिजुप्रेमी उपस्थित थिले। चिकिटीरू अरुण कुमार पंडा रिपोर्ट, चेतना मीडिया।